Reka dusenge Imana hanyuma tuganire. Acha tuombe Mungu alafu tuingie kwa neno. Data uri mwiza, Mungu ni mwema, Data urakomeye, wewe ni mwenye nguvu. Data ntawuhwanye nawe. Hakuna kulinganishwa na wewe. Tugushimire kubw'ineza yawe itangaje. Tunashukuru kwa wema wako wa ajabu, urukundo rwawe ruhebuje, upendo wako mwingi mno, urwo wadukunze, ambao umetupenda, rwatumye utanga Yesu, ambao umetufanya mtoe mwanao kugira ngo aze kuducungura. bila kufa kwa ajili yetu. Tugiye kuganira Mwami, Tunakwenda kuzungumza, reka Mwuka Wera abe mwarimu, hata Roho Mtakatifu au mwalimu abashe gusobanurira buri wese, aweze kuelezea kila mmoja wetu. izina rya Yesu, amen. Katika jina la Yesu, amen. Okay. Bwana asifiwe. Ubushize twariho tuganira hejuru y'umutima wa Data. Last time tulikuwa tunazungumzia kuhusu moyo wa Baba. Amagambo twasomye muri Luka, Tulikuwa tukisoma katika kitabu cha Luka igice cya 15, mlango wa 15, aho twarebye umugani Yesu yaciye, tukijaribu kutizama ile hadithi ya Yesu avuga hejuru y'umwana w'ikirara, akizungumzia mwana mpotevu wahabutse akava mu rugo, ambaye alienda mbali kutoka familia yake. Ariko tuvuga ko hari n'undi mwana mukuru wasigaye, Lakini tumesema kuna yule ambaye alikuwa amebaki mkubwa, nawe wari warahabutse pia alikuwa mbali, cyangwa wari wararigise. yeye pia alikuwa amepotea. Kadusome Hata tusome Luka 15 Luka umurongo wa 28. 28. Aravuga ngo undi ararakara yanga kwinjira, nuko se arasohoka aramwinginga, maze asubiza se ati, maze imyaka myinshi ngukorera, ngaha ikibazo aho kiri uze guca umuronga. Takuja kwa underline jambo hilo, maze imyaka myinshi ngukorera, ntabwo nanze itegeko ryawe, ariko hari ubwo wigeze umpa n'agasekurume ngo nishimane n'inshuti zanjye. akakasirika, akakataa kuingia ndani. Basi babaye alitoka nje akamsihi. Akamjibu baba yake akasema, tazama, mimi nimekutumikia miaka mingapi hii, wala sijakosa amri yako wakati wowote, lakini hujanipa mimi mwana mbuzi nifanye furaha na marafiki zangu. Ubushize twavuze ko Yesu aciye umugani. Lasari tumesema Yesu alipohadithia hadithi hii, ntabwo yashakaga guhishura umunyabyaha n'ibyaha. Hakukuwa na lengo la kudhihirisha dhambi na mwenye dhambi, ahubwo yari afite impamvu yo kugira ngo ahishure ubuntu bw'Imana ku buzima bw'umunyabyaha. Alikuwa anataka ama alikuwa na lengo la kufunua neema yake kwa maisha ya mwenye dhambi. Iyo tuganire tukavuga ngo umwana yararigise, tukisema mtoto ameenda mbali, aja mu byaha, akaenda kwenye dhambi, yivuruvuzi yo mu ngurube, akakula pamoja na nguruwe, abantu bashobora kumva ko ari icyo Yesu yashakaga kuvuga. Watu wanaweza baki hapo waseme hiyo ndio ilikuwa lengo la Yesu. Ahubwo Yesu yashakaga kwerekana umutima we to the sinners. Lakini Yesu alikuwa anataka kudhihirisha ama kufunua moyo wake kwa wenye dhambi. Niyo mpamvu ahangaha, ndio sababu sehemu hii dusanga Yesu hano uyu mugani yariho awadressinga abafarisayo, alikuwa anaelezea mafarisayo, ndetse nuja gusamusanga uyu muhungu mukuru wasigaye mu rugo, na utakuja kupata huyu kijana mkubwa ambaye amebaki nyumbani niwe warebwaga cyane nawe n'ubu butumwa. Ndiye alikuwa sana anaambiwa hadithi hii, kuko tuzasanga bombi bari baratakaye, umukuru n'umuto. Tutakuja kupata wote wawili walikuwa wamepotea. Nukuvuga ngo
Itandukaniro ryabo turaza kuribona. Tofauti ya hao wawili tutakuja kuipata. Umwe yararigisaja mu gihugu ca kure, Mmoja amepotea kaenda nchi za mbali, undi arigitira mu rugo, mwingine amepotelea ndani ya nyumba, nawe ari kure y'umutima wa data, lakini pia alikuwa mbali na moyo wa baba yake. ariko amaherezo tuza kubona ko uyu wagiye kure, Lakini tumekuja kupata huyu ambaye ameenda mbali, yihanye akagaruka. ametubu na akarudi. Arangije kugaruka yinjira mu birori na se n'ishuti. Aliporudi akaingia kwenye sherehe pamoja na marafiki zake na baba yake. Ngo turasanga we yinjiye mu birori za se, Yeye amekuja na kusherehekea pamoja na baba yake. ariko uyu muto, uyu mukuru ayimini, Lakini huyu mkubwa turaza gusanga ko atigeze yinjira mu birori. yeye hakujaribu hata kukanyaga pahali kulikuwa na sherehe. So uyu mukuru The elder one uhagararira idini n'imyigishirize y'idini, ambaye alikuwa sasa ni mfano wa dini na mafundisho ya kidini, turaza gusanga ko kwihana kwe kwagoranye, toba kwake ilikuwa ni shida kubwa sana, kubera ko ntazi ko akeneye kwihana, yeye hajui kuwa anahitaji pia toba, ntazi ko akeneye ubufasha, yeye hajui kuwa na yeye anahitaji msaada. ahubwo muri we azi ko yakoze byose, Yeye alikuwa anafikiria amefanya mambo yote, ariko dusanga atabaye mu birori. lakini hakuhudhuria sherehe hiyo. Byashoboka ko uwakoze ataba mu birori. Je, is it possible yule ambaye alikuwa ndiye amesimama vizuri na amefanya kila kitu akose kusherehekea? Ariko ikirara tukibona ku meza imwe na se bari kurya. Lakini yule ambaye alikuwa ameenda mbali tunamuona yeye na baba yake wakisherehekea pamoja. So uyu mugani rero, uyu mwana mukuru waramurebaga cyane. Hadithi hii ilikuwa inazungumzia huyu kijana mkubwa Muri Israeli, katika nchi ya Israeli. ni ukuvuga ngo identite, asili ya mtu ni ukuvuga ngo identite yari ikintu cy'igiciro mu Banyesiraheli. Asili ya mtu ilikuwa ni kitu cha muhimu sana kwa Wayahudi. Noneho ubutaka na ardhi n'ibindi byose umubyeyi ashobora guha umwana na mambo mengine ambayo mzazi anaweza kupea mtoto, akaba ari byo byitwa umurage. hiyo ndio ingeitwa urithi. Noneho igikomeye muri ibyo, na jambo kubwa kwa hayo, cyari identity, ilikuwa sasa ni kupata hiyo identity kurusha guhabwa umugabane, more than being given that inheritance. Wanasifiwe. Amen. Munyumva, ni ukuvuga ngo igikomeye mu rugo, kile ambacho ni cha muhimu katika boma ni identity, kuruta umugabane, more than your share, your portion. Kubera iki? Kwa nini? Ni ukuvuga ngo iyo ufite identity mu rugo iwanyu, ukiwa na identity nyumbani mwako, ndagaho identity ko turayumva twese, mnaelewa jambo hilo, identity. Donc ni ukuvuga ngo umuragwa, yule ambaye ni heya ama murithi, umuragwa, murithi ni umwana mu rugo, ni mwana katika nyumba. Ariko lakini aba bana bo dusanga icyari kibashishikaje, watoto hao wengine kila ambacho kilikuwa cha muhimu kwao wari uguhabwa umugabane wabo, ilikuwa ni wapewe sehemu yao, wari uguhemberwa ibyo bakoze mu rugo, ilikuwa ni walipwe kwa kazi wameifanya kwa familia. Ariko icyari gikomeye kuri bo, lakini jambo lilikuwa la muhimu kwao, ni cyari gikomeye kuri se, na kile ambacho kilikuwa ni cha muhimu kwa baba, uko bari abana. It's because they were sons. Amen. Abantu batangiye gusinzira, wale ambao wameanza kusinzia hapa, birashoboka abantu baba barushe, inawezekana watu huwa wamekuwa na mchoko. So ni ukuvuga ngo identity, sasa kuwa na asili hiyo ni ukuvuga ngo biruta cyane ibyo aba bana bariho bashaka, ni zaidi ya mali ambao walikuwa wanataka. Kandi icyo nicyo
Imana yadukoreye, na hicho ndicho Mungu amefanya kwetu. ibindi biza nyuma. Mambo mengine huja baadaye. Ni ukuvuga ngo iyo uri umwana mu rugo, Ukiwa wewe ni mwana ndani ya boma, Bwana sifiwe. Ni ukuvuga ngo iyo uri umwana mu rugo, ukiwa wewe ni mwana katika familia, uba wujuje ibisabwa kugira ngo umuragwa. you are qualified to be a heir. Noneho ntawaragwa atabaye umwana. Huwezi pewa urithi bila wewe kuwa mwana wa familia. So icyo twishimira rero, Na jambo ambalo tunalifurahia, n'icyo dushima Imana, na kile ambacho tunamshukuru Mungu, nuko turi abana bayo. ni sababu tumegeuzwa kuwa wana wa. Bwana sifiwe. Ni ukuvuga ngo kuba umwana w'Imana, Now the fact of being the son of God God is equal guhabwa umurage. to be given inheritance. Ni ukuvuga ngo iby'Imana byose aba ari ibyacu. Yote yaliyo ya Mungu yatageuka kuwa yetu. Bwana sifiwe. Iyo twizeye, Wakati tumeamini, duhinduka abana b'Imana, tunageuka wana wa Mungu. mu by'ukuri bavandimwe mu nyumva, Nataka mnielewe ndugu zangu, hari ijambo twishimira. kuna neno ambalo huwa tunalifurahia. Dore ijambo agakiza kacu umumaro gafite, Nataka mtizame manufaa ya wokovu kwetu. nuko twahindutse abana Ni b'Imana. jambo moja tu, ni kuwa tumegeuka wana wa Mungu. Bwana sifiwe. Kandi koko Na kweli niko turi ndivyo abana tulivyo, b'Imana. sisi ni wana wa Mungu. Ndababaza, I'm going to ask you, ese je, turi abana b'Imana? sisi ni wana wa Mungu? Noneho ndavuga buhoro kugira ngo bigufashe gusobanura neza, kuko indimi zimaze gukenerwa. Nataka niongee polepole ndio tuelezee vizuri. Tuba abana b'Imana ryari? Je, ni lini tunageuka kuwa wana wa Mungu? Ni igihe twaje mu materaniro? Je, ni wakati tumekuja kwenye kongamano? Ni igihe turi mu makanisa? Je, ni wakati tuko kanisani? Bwana sifiwe. Yesu ashimwe. Iyo twizeye Imana, Tukimwamini Mungu, Mungu ibi ntabwo ari ibi. Iyo twizeye Imana, tukiamini Mungu, kuko gakuba umwana w'Imana bifite inzira binyuramo. kuwa mwana wa Mungu iko na njia unafaa kupitia. Noneho kuba abana b'ababyeyi bacu batubyara mu mubiri nabyo bifite aho binyura. Na kuwa watoto wa wazazi wetu kimwili kuna pali napitia. So kuba abana b'Imana nabyo bifite aho byanyuze. Na kugeuka wana wa Mungu pia kuna njia imepitia. Kandi koko twitwa baba data na ba mama kuko tubyarwa nabo. Tunaita baba zetu baba na mama sababu ametuzaa. Kandi twabyawe nabo uko biteganyijwe muri siyansi. Na tumezaliwa na wao kulingana na jinsi sayansi inasema. Hanyuma dufite ADN ya ba data. Na sasa tuko na DNA za wazazi wetu. Ni ukuvuga ngo iyo twizeye Imana rero, tukiamini Mungu pia turababarirwa, tunasamehewa, tukaba abana b'Imana, na tunageuka kuwa wana wa Mungu. Muri uwo muryango naho dufite DNA. Kwa familia hiyo pia tunapata hiyo DNA. Bwana sifiwe. Je, uri umwana w'Imana? Je, wewe ni mwana wa Mungu? Wabyawe n'Imana? Umezaliwa na Mungu? Imana ni umwuka, Mungu ni roho, ikibyara ni umwuka, na kile kinazaliwa na Mungu ni roho. Umuntu ni umuntu, mtu ni mtu, abyara umuntu, mtu uzaa mtu. Inka, ngombe ibyara inka, uzaa ngombe. Ni ukuvuga ngo umuntu ni iki rero? Na je, mtu ni nini? Aya ni amagambo ntekereza ko tuzi ariko dukeneye kumenya cyane. Haya ni maneno nafikiria tunafaa kuyajua undani. Ni ukuvuga ngo wewe muntegere, amen, urumuka, wewe ni roho ufite ubugingo ambayo iko na nafsi, biba mu mubiri na vinaishi katika mwili. Ibyo turabyumvisha, jambo hilo tumeelewa. Ngiye kubaza abari ku matelefone sinzi niba bahabandika, sijui wale wako kwa simu kama wanaandika. Narivuze ngo Imana, Mungu ni umwuka, ni roho, kandi kibyarwa nayo, na kile kinazaliwa na Mungu nacyo ni umwuka, na ni roho pia, kandi kikagira ADN isa na nkomoko yayo, na kile ambacho kimezaliwa na Mungu kuwa na DNA ya Mungu mwenyewe. Noneho kuba twemezanyije ko turi abana b'Imana, kama tumekubaliana na nyinyi kuwa sisi ni wana wa Mungu, ngo twabyawe nayo, inamaanisha tumezaliwa na Mungu. Umuntu, mtu
umwuka ni roho ufite ubugingo ambayo iko na nafsi biba mu mubiri. na vinaishi ndani ya Muri mwili. biology Biologically batwigisha, tukifunzwa, baratubwiye ngo umuntu tumeambiwa mtu agizwe na anaundwa na nafsi, core na mwili na spirit. na roho. Ngo tugere kuri Bibiliya, Tulipofika kwa Biblia baratubwira ngo I am a spirit. wakasema mimi ni roho, Spirit man, mimi ni roho, umuntu w'umwuka. mimi ni roho. Mu Kilatini, mu Kigiriki bita nyuma ya nuko ngo spirit man, not Holy Spirit. Nuko ngo wowe uri umwuka, Wewe ni roho nanjye ndi umwuka. na mimi ni roho. Noneho dufite ibitugize, Tuna vile ambavyo vinatuunda. tugizwe n'ubugingo, Kuna nafsi tukagira aho dutuye, aho dukodeshe, na kuna nyumba tunaishi ndani, dutuye mu mubiri. tunaishi ndani ya mwili. Ngira ngo nkwereke iyi identity. Nataka niwaonyeshe asili hii Aba bana batari basobanukiwe, ahubwo bakaza bashaka inheritance. ambayo watoto hawakuelewa, bali walikuwa wanatafuta urithi. Ni ukuvuga ngo iyo tuvutse ubwa kabiri, When we are born again, iyo twizeye Imana, tukimwamini Mungu, our man, twebwe ba nyabo, sisi sasa wa kweli, the spirit nibo Imana ibyara, kuko ari umwuka, tuzarwa nayo ni umwuka. roho zetu huzaliwa upya, sababu Mungu ni roho na anazaa roho. Ni ukuvuga ngo mu mwuka wacu, In our spirit, aribo twebwe nyabo, which is our real us, iyo uvutse ubwa kabiri, ukizaliwa upya, kandi kuvuka ubwa kabiri nabyo, na kuzaliwa upya, ntekereza ko tudafite ikibazo nk'icya Nikodemu nafikiri sisi hatuna shida kama Nikodemu. cyo kubaza ngo nzoshoboka ko nsubira mu nda ya data ya mama nkavuka. Sisi hatuwezi uliza kama Nikodemu, je, inawezekana nirudi kwa tumbo ya mama yangu nizaliwe tena? Ubwo Bali iyo Yohana wa mbere 5 aravuga ngo iyo twizeye, Yohana wa kwanza 5 inasema tukiamini, icyo gihe tuba tuvutse ubwa kabiri, hapo tunazaliwa upya. so iyo twizeye Imana rero identity yacu ihita identified n'Imana. Tukimwamini Mungu sasa tunazaliwa upya na identity yetu inakuwa sambamba na ya Mungu. Noneho aha mu mwuka ariwe muntu wabyawe ubwa kabiri, Na roho ambaye ndio mtu sasa ambaye anazalika upya, uri umwana w'Imana 100%. spiritually wewe unageuka mwana wa Mungu 100%. Uba uri umukiranutsi 100%. Unageuka mwenye haki 100%. Iyo tuvuga ngo twabakiranutsi nico tuba tumininga. Tukisema sisi ni wenye haki tunamaanisha hivyo. Uba wera 100%. Wewe ni mtakatifu 100%. Nukuvuga ngo igikorwa cy'Imana iba yagikoze ikanakirangiza. Mungu huwa amekamilisha kazi yake yote. Bwana sifiwe. Amen. That is amen. Amen. Noneho mu mubiri muri soul. Na tukiingia sasa kwa sehemu ya pili ya nafsi. Kwanza ko wowe uri umwuka, tumesema wewe ni roho, noneho ufite ubugingo ambayo iko na nafsi. Iyo umaze kuvuka ubwa kabiri, ukizaliwa upya, umukiranutsi, unakuwa mwenye haki, umwana w'Imana, mwana wa Mungu, wababariwe, ambaye amesamehewa, watsindishirijwe, ambaye amehesabika haki. Hanyuma noneho hagasigaye icyo bita muri soul. Na kile kitabaki sasa ni nafsi zetu. Soul niyo twavuze ngo soul, nafsi nukuvuga ngo muri soul, in our souls. Murayizi soul? Murayizi nafsi? Mnajua nafsi zetu igizwe n'iki? Nafsi inaundwa na nini? Okay. Burya ikintu nabonye kibaho. Ikizamini kizagitera ubwoba. Ni kama mtihani na leta woga kwa watu kila mara. Ndio ndabizi ko mubizi, ariko nanjye bimbajije ura ntakuzi neza. Na mimi najua mkiniuliza hivyo naweza ntabwo napfa guhumuka mu musubizi. Singejibu tu haraka haraka. Kuko simba nzi icyo ugambiriye neza. Siwezi jua lengo lako haswa ni gani. Hari igihe umuntu avuga afite ikindi amanishije. Sometimes mtu ongea akimaanisha kitu kingine. Cyangwa umuntu akama gukubitira ijambo burya, ama mtu akwambie neno hivi, wamureba uburyo habyumvamo ukabona munamo igisubizo ntibimachi. Ukiona venye yeye anataka kusema haitamachi na jibu lako. Ariko iyo ni bisanzwe, ni common, ni science. Lakini hii ni ile common science tumesoma. Batubwira ko soul igizwe na emotion
Nafsi zetu amarangamutima, hisia, ibitekerezo, mawazo, yes mind, ibintu nk'ibyo. mind. Ni ukuvuga ngo muri soul, katika nafsi zetu twe niho tudefinisa umuntu. Hapo ndipo watu wengine wanadefine mtu. Niwe muntu twe tuzi. Huyo ndio mtu ambao watu wanajua. Ni nawe twe tuzatubona. Na ndiye mtu ambao watu wanaona. Ni nawe dushobora kuvuga hano. Na ndiye mtu tunaweza kudescribe hapa. Ahuye hafi nabo turi bo mu mubiri. Sababu ako karibu sana na sisi wa kimwili. Muri spirit niwe muntu Imana izi. Roho ndio mtu Mungu anajua. Naho twebwe tukavuga ngo Pastor Emmanuel, sisi tunasema mchungaji Emmanuel ni umugabo umugwaneza, tunasema ni mzee ambaye ni mpole. Pastor Raymond, tunasema mzee Raymond ni umugabo ushobora gutunga urutoki ukamubona uwo ari we. Ni mzee ukimnyoshia kidole utajua yeye nani. Ngo runaka akunda kurakara, tunasema mtu fulani huwa anakasirika, runaka azabesha, huyu anadanganya, runaka azayirarira, huyu anajivuna sana, runaka azayihaya, huyu ana majivuno, runaka ateye neza muri ubu buryo, huyu ni mzuri kwa njia hii, runaka ateye nabi muri ubu buryo, na huyu ni mbaya kwa njia hii. Ico nico bita soul. Hiyo tunazungumzia maisha ya nafsi. Ni ukuvuga ngo iyo umaze kuvuka ubwa kabiri, ukiwa umezaliwa wewe byawe watsindishirijwe, wewe wa kiroho umehesabika haki, umwana w'Imana, umekuwa mwana wa Mungu, uri umukiranutsi, wewe ni mwenye haki. Hanyuma aho ngaho igikorwa kiba cyarangiye, hapo kazi imekamilika, kuko cyakozwe n'Imana, identite yawe uri umwana w'Imana. Mungu ndiye amekamilisha kazi hiyo, na hanyuma identite cyacu cyo mu mubiri cyo muri soul itabaki sasa mtu wa nafsi. Ni ukuvuga ngo ikico ni igikorwa gikomeje buri munsi. Nafsi ni kazi ambayo inafaa kuendelea, aho dutegerezwa kugenda duhinduka umunsi ku wundi, pahali ambapo tunaitwa kwenda. Niyo Paulo yandikira Abaroma 12 avuga ngo mukore umuhinduke mugize imitekerereze mishya. Paulo akaandikia Waroma akasema geuzweni wapya mkifanya upya nia zenu. Ni ukuvuga ngo duhindura imitekerereze yacu, wakoraga ibibi ukabivamo, wakoraga ibibi ukabivamo, wari mu nzira mbi ukazivamo, ugatangira guhindura icyerekezo. Ndio sasa unaanza kuacha mabaya yote ulikuwa ukiyafanya na kuelekea safari nyingine. Kandi ntibiba uwo munsi, na sio jambo la siku moja. It's a journey. Ni safari, journey of repentance. Ni safari ya toba, kwenda twihana duhindura imitekerereze yacu. Ni safari ya kuendelea kubadilika tukigeuzwa upya nia zetu. Na huyo mubiri ni tente, na mwili huu ni hema, ni ingando, ni hema, turacungurwa, mwili haijakombolewa. Kandi imibiri yose irasa, na mili yote inafanana. Ni ukuvuga ngo ufite amakuru meza gusa, lakini habari njema ni moja. Paulo yandikira Abafilipi 3:21, Paulo akaandikia Wafilipi 3:21, aravuga naho twebwe iwacu ni mu ijuru, akasema our citizenship is in heaven. Niho dutegereje umukiza kwa zaza. Hapo ndipo tunangoja mkombozi akitoka, uzaza guhindura imibiri yacu, ambaye atakuja kubadilisha mili yetu, akayishushanya n'ubwiza ifananishwe na utukufu wake. Iyi mibiri yacu ikeneye gucungurwa. Mili yetu bado inangojwa wokovu. Kuza kwa Yesu Kristo kwa mbere, kuja kwa Yesu Kristo ya kwa kwanza, kwa gutanga agakiza kadupfira tukaba abana b'Imana, ilikuwa analeta wokovu akufe ili tugeuke wana wa Mungu. Dutegereje ko azagaruka aje guhindura imibiri yacu, atarudi mara ya pili kubadilisha mili yetu. aba bana bombi rero ntabwo bari bazi identity. Watoto hawa wawili hawakuelewa asili ya kweli. Ntabwo bari basobanukiwe kubana na se, hawangeelewa pia kuwa pamoja na mzazi, no kuba ari abana mu rugo, na kuwa wao ni wana nyumbani. Biruta gusaba sehemu yabo ngo bagende, ni zaidi ya kuomba sehemu yao. Biruta kuza kubwira se ngo nagukoreye iyi myaka yose, ni zaidi ya kumwambia baba nimekufanyia kazi miaka hii yote, ariko nturigere umpa n'agasekurume kamwe, bali hujanipea hata mwanambuzi. Akibagirwa ko izo kwase zose ari izo. Amesahau kuwa mali ya baba yake yote ilikuwa yake. Uyu mwana rero, mwana huu mdogo, Bwana asifiwe. Amen. Twaravuze ngo amaze kugenda, alipoenda, ngira ngo mbereke umutima w'Imana hano. Nataka sasa niwaonyeshe moyo wa Baba. Niba hari abantu bakoze amakosa, kama kuna watu ambao wamekosea,
uyu muhungu muto yakoze igitangaza. The younger brother amefanya kosa. Nababwiye ko kubwira se ngo amuhe umugabane akiriho, kuambia baba yake ampe sehemu yake wakati bado baba ako hai, bingana no kumwica, ni sambamba na kumuua. niko kumubwira ngo singushaka, Ni kama kumwambia baba yake sikutaki, ahubwo nshaka imitungo yawe. nataka mali yako. So ni byiza kupfa, Ni vizuri wewe ukufe, ariko ngasigarana umutungo wawe. nibaki na pesa yako. Kandi byari binyuranyije n'amategeko Na y'Abayuda. ilikuwa kinyume sana na sheria za Yari Kiyahudi. afite uburenganzira bwo kuzana abakuru b'umudugudu bakamuhana, Baba yake alikuwa na uwezo wa kuleta wakuu wa kijiji wa mwadhibu. warangize isa mu mugabane. Baba yake hakufanya hivyo, akampea urithi, Yirengagiza ibyo byose. akapuuzia mambo hayo mengine. Hanyuma mu mategeko yabo ni ukuvuga ngo umwana mukuru Kwa sheria zao mtoto mkubwa yagombaga kubona umugabane uri double, ndiye angepewa double portion. kuko niwe wagombaga gufata n'izina ry'umuryango. Yeye ndiye achukua hata na jina la familia. Ariko se arasubira kandi akora ikosa, Akafanya kosa tena, baba yamabagabanya hagati. akagawa katikati. Ni ukuvuga ngo uyu mwana Huyu mtoto akoshereje se, amemkosea baba yake, akoshereje na murumuna we. amemkosea hata mdogo yake. Bwana sifiwe. Amen. Mukuru Amemkosea mkubwa wake pia. ni ukuvuga ngo atwaye umugabane, Amechukua sehemu, ndetse agatwara n'uwa mukuru we, kuko mukuru we yagombaga kubona double, ariko babagabanyije equal. akabeba hata na sehemu ya mkubwa wake, sababu yeye angepata mbili maradufu. Ngiki cyo Yesu yari ashaka kuvuga. Sasa Yesu alikuwa anataka kuzungumzia jambo hilo. Ariko ngo agarutse, Aliporudi, wagiturukiri, alipokuwa mbali akikuja kwenye malango, bisara kubabarira, baba yake akamsamehea. wanasifiwe. Ababariye, Amesamehe. mwumva urukundo, mwumva umurimo w'urukundo, Nasikia muelewe kazi ya upendo, mwumva urukundo rw'Imana ukuntu ruhebuje, jinsi upendo wa Mungu mwumva ulivyo, umutima wa data ukuntu umeze. jinsi moyo wa baba ulivyo, Nimumara muze kumva n'umutima wa religion, na msikie sasa jinsi moyo wa dini kandi ulivyo. umutima w'idini ugira rezo zawo n'isheria, Dini iko na sheria zake na mbinu zake, kandi wabyumva bigasoundinga neza. na ukisikia jinsi dini inakuelezea unafikiria ni kitu nzuri. Kuko niba nshaka kuvuga ngo uyu wamaze ibintu, Kama anakuja anasema huyu ambaye amechukua mali, niwe muhamusangira nawe mwishimye, ndiye mnakuja mnakaa chini na kusherehekea. ibintu bimaking sense. This does not. Uyu watwaye umugabane Huyu amechukua mali yake akawaya, akatapanya huko, none ugiye gusangira nawe. unaenda kukaa na yeye mkule pamoja. The power of grace of God. Hizo ni nguvu za neema ya Mungu. Ariko se ngo wamubone gutya, Lakini baba yeye alipomuona, ngo kubera urukundo, sababu ya upendo, ngo aramubabarira. he forgave him. Bwana sifiwe. Urukundo, Upendo kiruza rubona ibibi. haihesabu makosa. Amen. Niyo mpamvu natwe turi hano. Ndio sababu na sisi tuko hapa. Ngoma kuruvaho gutya, Upendo ikitoka tu kwa macho ya Mungu amaze bakadukubita ku munzani, na tuweke kwenye mzani, sintekereza ko wari wosigara. nafikiria hakuna mtu. Twese twongera hariya nk'aba bagabo baza bashinja wa mugore we bafashe asambana. Sisi wote tunaweza toroka kupitia mlango huu. Ni ukuvuga iki? What does it mean? Hari umuririmbyi, Kuna mwimbaji witwa Kitoko, anaitwa Kitoko, akaba n'intumwa Paul. na kuna mtume Paulo. Kitoko yararinze aravuga ngo umukunzi ni ikiragi. Amesema mpenzi ni bubu. Iyo ndirimbo murayizi? Aravuga ngo umukunzi ni ikiragi, Akasema mpenzi ni bubu. twakundanye n'ikiragi. Tumependana na kipofu. Bubu. Kiziwe, mute. Okay, ni bubu. Twakundanye n'ikimene. Tumependana na bubu. Ngo ntiyumva Sikii kandi ntabona. na haoni. Muziki yazamanisha Kitoko. Alikuwa anamaanisha nini? Umukunzi ni ikimeme, Mpendwa ama mpenzi ni bubu. twakundanye n'ikimeme, Nimependana na bubu, ticumva
hakisikii, kibona, haoni. haleluya. Nukuvuga ngo yari asobanura ko uwakuze alikuwa anamaanisha kuwa yule ambaye amependa ibyo umubwira bibi kuwakunda ntazumva, yale mambo mabaya anamuelezea kwa mpenzi wake hawezi sikia. Ayo matwi yarapfuye, masikio ya kusikia mabaya mpenzi wake. Aya maso ni bibi, macho ambayo yanaona mabaya habona, haoni. Paulo yandikira Abakorinto 13:4. Paulo akaandikia Wakorinto 13 aravuga ngo urukundo rutwikira byose, akasema upendo ufunika yote. Nukuvuga ngo urukundo rutumuhuma, upendo ukufanya bubu na kipofu. Urukundo rw'uyu mugabo, upendo wa baba huu ntabwo rwatumye atekereza ko umwana wavuye mu ngurube, haingemwacha kufikiria kwa mtoto ametoka, ahubwo rwatwikiriye amakosa yose. Upendo ilifunika makosa yote. Nukuvuga ngo amatwi y'abamubwiraga amakosa, masikio ya wale ambao wangesema mabaya, iwe ndiyo bashaka kuyumva. Baba hangesikia. Bwana asifiwe. Ngo amurangize. When he saw him afar, aramubabarira, akamsamehea. Bwana asifiwe. Amen. Akimurangiza gutya, alipomuona umbali, aramubabarira, akamsamehea, atitaye kuri ABCD, without caring of ABCD. Yesu kumusaraba, Yesu msalabani yaratubabarira, ametusamehea. Amen. Amen. Iyo usomye igitabo cy'umugenzi, ukisoma kitabu cha msafiri, nukuvuga ngo Bunyana John hasobanura inzozi yarose. John Bunyana akiwa anaelezea ndoto zake, yarose ngo umuntu wari uvuye muri iyi si mu mudugudu w'urumbukiro ngo haje mu rurembo Siyoni. Ameota akaona kuna mtu anatoka kwenye dunia hii akielekea mbinguni. Ariko uyu muntu ngo yararemerewe cyane n'umutwaro w'ibyaha, na huyu mtu alikuwa na mizigo mingi sana ya dhambi. Wagenda wikoreye cyane, alikuwa akibeba mzigo huo. Ugeze ku gice cya 8, ukifika mlango wa 8, Yohana aravuga ngo ndota ngo Mukristo agenda ngo azamuka umusozi. Yohana akasema naona Mkristo akipanda mlima, ariko ngo kuri uwo musozi ngo wari ukikijwe n'inkuta z'agakiza, lakini kwenye mlima kulikuwa na kuta za wokovu. Bwana asifiwe. Ngo ahagere Mkristo, alipofika kwenye mlima huo, waterera imbere gutya ngo arangiza ahantu ku musozi mwirango hashinze umusaraba, akaona kwenye mlima hapo huko juu kuna msalaba hapo. Ngo aragenda azamuka yihuta, ariko ngo aremerewe cyane, akaendelea kupanda mlima huo na uzito ule wa dhambi alikuwa nazo. Bwana asifiwe. Ngo ashika ku musaraba, huyo mtu alipofikia msalaba huo, ngo ageze ku musaraba ngo amutwara wari umushetsi, wari umuhambiri kumugongo. Sasa alipokaribia msalaba huo, mzigo huo ukatoka kwenye mgongo wake. Ngo hepfo y'uwo musozi, na chini kwenye mlima, ngo hari imva ndende, na kulikuwa na kaburi refu kandi ikinguye, na ilikuwa open. Ngo wamutwara uramanuka na muri yava ngo ba. Mzigo huo alikuwa amebeba ikashuka na kwa kaburi hilo ikaingia ndani. Aho narishatse kuvuga, nilikuwa nataka kusema nini? Ngo arangize Mkristo ngo aranezeye. Mkristo akafurahia, ngo arawutumbira, ngo ararira, akatizama mzigo huo, msalaba huo akalia. Hanyuma ngo haza abagabo batatu, na wazee watatu wakakuja, baramubwira ngo amahoro muvandi, wakamwambia amani ndugu yetu. Ko muri kumutwaro yarahetse, mnakumbuka mzigo ulikuwa ni nini? Kandi yanyuze ahantu henshi ariko ntacyabashe kumukura, na amepita sehemu nyingi tofauti, lakini hakuna kitu kimeondoa mzigo huo. Ariko umunsi agera ku musaraba nta processes yahabaye, lakini alipofika tu kwenye msalaba hakuna jambo lingine. Umugozi wenyine wazubira wuti ugatibuka, kamba ambayo ilikuwa inamfunga imeachilia. Umwe ngo muri babagabo batatu ngo ashike ngo aramubwira ngo ibyaha byawe urabibabarira. Mmoja kwa wazee hao watatu ambao walikuja, mmoja akamwambia dhambi zako umesamehewa. Bwana asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Ibyaha byawe urabibabarira. Akamwambia you are forgiven of all your sins. Ise wakimureba gute, baba yake alipomuona aramubabarira, akamsamehea. Mkristo nawe umutwaro umaze kumuvaho gute, Mkristo pia mzigo ulipoondolewa kwake, umugabo wa mbere amubwiye ngo ibyaha byawe urabibabarira, wakati mzee wa kwanza amemwambia umesamehewa dhambi zako, muhindurira imyenda mukuraho ibyo tuba tubona ku ifoto ishwanyaguritse, mwingine akatoa mavazi yake yote mabali, warangiza mwandika imyenda myiza, akampea mavazi mengine mapya. Wa gatatu ngo amuha ikimenyetso kimwe Efeso 1:13, watatu akampea ishara ambayo inapatikana wa Efeso 1:13. Basubireyo Mkristo araririmba,
Walipoenda Mkristo akaimba kubera ibyishimo sababu ya furaha byo ku musaraba, ya msalaba, kubera imbabazi za Yesu, sababu ya rehema za Yesu, kubera gutekereza ko umutwaro we uvire ku musaraba, sababu ameona mzigo ambao kumemlemea imeondolewa. Aravuga ngo iteka nagendaga ndemerewe n'ibyaha, akasema nilikuwa nikitembea na uzito wa dhambi, nta kintu na kimwe cyabashaga kumara umubabaro, singepata kitu cha kunipumzisha, kandi muzi cyari kimubabaje, na mnajua alikuwa anachoka. Aravuga ngo kugeza uko nageze ahantu heza cyane, akasema hadi wakati nimefika sehemu pazuri sana, hangiriye umumaro kuruta ya hahandi hose, ambayo ilikuwa ni nafasi nzuri kuliko nafasi zingine. Aravuga ngo uwo mumaro sinzawibagirwa ukundi, akasema sitasahau kuna manufaa. Aravuga ngo nibyo tangiriro ry'umunezero wanje, akasema msalaba huo nilikuwa mwanzo ama chanzo cha furaha yangu. Aravuga ngo umutwaro wamviriye ku mugongo, pale ambapo mzigo umetoka mgongoni mwangu. Aravuga ngo ndashima umwami Yesu, akasema namshukuru Mwokozi Yesu, ndashima umusaraba wa Yesu, namshukuru msalaba, ariko cyane cyane ndashima, lakini sana sana nashukuru kabuli lake. Bwana sifiwe. Hanyuma ngo barangize umwana ashitse, mtoto alipowasili ngo bakora ibirori, wakafanya sherehe. Ngaho amakuru y'umukuru atangirira, hapo ndipo habari za elder brothers zinaanzia. Ngo barangize gukora ibirori, walipoanza sherehe hiyo, undi ngo yari yahize, yule mkubwa alikuwa shambani, ahingutse asanga ibintu byakomeye. Aliporudi nyumbani akapata mambo ni yamechemka kabisa. Arabaza ngo ese niki cyabaye? Akasema what is going on? Baramubwira ngo murumuna wawe yaje none bamubagiye ikimasa bari kwishima. Wakamwambia mdogo wako amerudi na wamechinja dume ya ng'ombe wanafurahia. Sasa makuru si meza yeye. Yes, hiyo ni habari njema. Bwana sifiwe. Amen. Bwana sifiwe. Amen. Ni meza liko kwa dini si meza. Habari hizo ni nzuri lakini kwa dini ni mbaya. Ngwarangize baada hapo yanga kuza kuserebura hamwe n'abandi. Huyu jamaa hakuja kucelebrate pamoja na wengine. Mwibuke ko n'abafarisayo, kumbuka pia na mafarisayo, dutangira ku murongo wa mbere banze guserebura hamwe na Yesu ahaganira n'abanyabyaha. Walikuwa wamekasirishwa sana kumuona Yesu akizungumza na wenye dhambi. Uyu noneho nawe ngo arangize yanga gucelebratinga. Sasa huyu pia akakataa kusherekea pamoja na wengine. Ngo arangize arigendere, akaenda zake. Ngo yigendere isamenya makuru. Aliporudi baba yake akajua habari. Amenya ko umwana we yanze kuza mu birori. Amejua kwa mtoto amekasirika hataki kukuja kwenye sherehe. Mu byukuri uyu mwana nta invitation yari afite. Huyu mtoto hakuwa amepewa invitation. Ariko ntayo yari akwiye. Lakini hakuwa anastahili kuko ibirori byari byabo. Sherehe ilikuwa ni yao. Bagombaga kurarika abandi bo hirya ariko yari always invited. Wengine ndio wangealikwa lakini yeye alikuwa mwana wa nyumbani. Warangize aramwegera aramubwira ngo mwana wanje. Babake akamkaribia akasema mwanangu, ngwino duserebure hamwe. Come let's celebrate together. Uyu yari yarapfuye none arazutse. Huyu alikuwa amekufa na amefufuka. Uyu yari yaratakaye none arabonetse. Alikuwa amepotea lakini amerudi. Umuhungu amubwira yitonze. Huyo kijana akamwambia baba yake kwa upole. Aramubwira ngo iyi myaka yose. Akasema miaka hii yote. Iyi myaka yose. Muda wote tumekaa na wewe. Twabanye nawe. We have been together with you. Nzakubaha. Nimekuheshimu. Nubahiriza amategeko yawe. Nimetii sheria zako. Kora ibintu byawe byose ku murongo. Nikifanya mambo yako yote kadiri. Nta munsi n'uyu umwe rutoki. Hakuna siku hata moja. Wari wafata n'agahene gatoya ngo ukampe. Umechukua hata na mwana mbuzi. None uyu mwana wawe wari waratoroye. Lakini huyu mtoto mpotevu. Yaravuze ngo mwana wawe, yaravuze ngo uyu mwana wawe. Hakusema mdogo yangu, amesema huyu mtoto wako. Araje ni ukore ibi ngibi. Amekuja ndio unafanyia sherehe. Bwana sifiwe. Amen. Uyu mwana, huyu mtoto, for him to be faithful to his daddy was good. Kumwizerwa kuri setani kintu cyiza. Yeah. Gukora imirimo yo kwase byari byiza. Kufanya vizuri kazi zote za nyumbani ilikuwa kitu nzuri. Birakwiye pe. Na ilikuwa kitu ambayo inastahili. Nukuvuga ngo ikibazo gusa yari afite nuko yumvaga ko agomba, shida yake ni alikuwa anajihisi kuwa
agomba kubihemberwa, anafaa kulipwa sababu ya kazi hii. Kuko yaravuze ngo iyi myaka yose ngukorera, amesema miaka hii yote nikikufanyia kazi. Ntabwo yigeze avuga ngo iyi myaka yose ngukunda data. Hakusema miaka hii yote nikiwa nakupenda. So for him, kwake, I spent all of these years worked or served you. na mazini miaka yose ngukorera, but not these years loved you. Ndabwegeza wangu imyaka yose ngukunda. So means that this kid, uyu mwana nawe, birasobanura ngo mtoto huu pia yari kure n'umutima wa se, alikuwa mbali pia na moyo wa baba yake. Se yagiye amusanga amubwira ngo ndakwinginze mwana wanjye. Ndio sababu baba yake amemkaribia akasema nakusihi mwana wangu. Kuri gusaba gahene, unaomba mwanambuzi, ibi byose mfite uko bingana n'ibyawe. Hii mali yote niko nayo ni yako. Ariko mkuwa ngowe yari afite proud, yalikuwa sasa na hiyo kiburi. Yari afite kiburi kivuga ngo njewe nzakora gutya, akisema mimi nafanya hivi, njewe nzaperforminga gutya, my performance are very high. No, nukuvuga ngo abantu bakora muri ubwo buryo, wale ambao wanafanya kazi kwa njia hii, iyo umuntu bw'Imana bukoze umurimo ntibabyumva. Neema ya Mungu ikifanya kazi hawataelewa. Intambara iraba, wataleta vita. Timuzi ko hari aho siba. Simnajua kuna pale kuna vita. Ngo hari abantu bahabigisha ubuntu. Watu wanasema kuna watu wanafunza neema. Kandi ubuntu na makuru meza. Na neema ni kitu nzuri sana. Nukuvuga ngo na makuru y'umunyabyaha wagiriwe imbabazi. Ni habari za mwenye dhambi ambaye rehemika. Ayo makuru yatumye abafarisayo badasanga Yesu. Habari hizo zimefanya mafarisayo kutompata Yesu. Ayo makuru atumye umuhungu mukuru ataje guserebura hamwe na se. Habari hizo zinafanya huyu kijana mkubwa kutoenda kusherehekea na baba yake. Wari uruhagwa, yule ambaye alikuwa ni mbaya, unamushira ku meza imwe, unamleta kwenye meza moja. Uyu muhungu yari afite umutima wo muri Yona. Huyu jamaa alikuwa na roho ambayo ilikuwa ndani ya Yona. Nubundi ahagarariye ba Yona. Yona muri. Yeye anasimamia wakina Yona wote. Kuko Yona ni swali ndabisomereza. Najua mnajua historia ya Yona. Kandi ngiye gusoreza. Na mimi nataka nitamatishie hapa. Kubera impamvu. Because of a reason. Bwana sifiwe. Amen. Huyu Yona Imana yamutumye kuja kubwiriza abantu b'Ninewe. Mungu akamtuma kwenda kuhubiria watu wa Ninawi. Kuko ibyaha byabo ngo byari byarabaye byinshi cyane. Dhambi zao zilikuwa zimekuwa nyingi mno. Noneho Ninewe sasa Nineva. Ninewe. Huko sasa Ninawi. Ninawi. Noneho Ninewe, sehemu hiyo, Ninewe kwanza ni hehe none, kuri none ni muri Syria. Hiyo sehemu nafikiria kwa sasa ni Asia hapo Syria. Nukuvuga ngo bari bafitanye amakimbirane n'Abanyesiraheli. Walikuwa na marufuku na wana wa Israeli. Nukuvuga ngo ni Imana ije gutuma undi muntu wo muri Israeli Ninewe zari bigoranye cyane. Kama Mungu anamtuma mtu mwingine kutoka Israeli huko Ninawi. Yona niwe mugabo wasubije Imana akazayibwira nguha ubwira umuntu nyine bafite bafu. Yona ndiye mzee aliweza kumjibu Mungu kabisa na ujasiri. Imana iramubwira ngo ihutushe Ninewe. Mungu akamwambia kimbia ukaende Ninawi. Ubwiriza abantu b'Ninewe mu minsi runaka nutabikora bazarimbuka. Enda ukahubirie kwa siku kadhaa, usipofanya wataangamia wote. Noneho Yona akabazima. Alikuwa anajua Mungu. Bwana sifiwe. Amen. Akabaza umutima wa data. Yona alikuwa anajua moyo wa baba. Ariko nanone akabahagaze umutima w'idini. Lakini alikuwa amesimama kwa misingi ya dini. Aravuga ngo ningenda. Akasema nikienda. Kababwiriza. Na niwahubirie. Iyi Mana nzi. Huyu Mungu ambaye anajua. Iyi Mana y'imbabazi. Mungu anajua mwenye rehema. Iyi Mana y'impuhwe n'urukundo. Mungu mwenye rehema na ndakurahirira bababarira. Atawasamehea. Irababarira kandi nibababarira. Yona alikuwa anajua watasamehewa na wakisamehewa ndababara tu, mimi nitakasirika. Yona yibirina. Yona akawaza moyoni mwake. Ati iyi minsi 40 na hawo. Akasema hizi siku 40 nimepewa. Ndazuya zanzoshika yareze bari. Nitajaribu kuzibaisha nione kama siku zitaisha.
yamakata ngo ajye Tarushishi. Yeye akaingia Tarshishi. Amen. Hega nibyo abagabo bose baza bakora. Sasa wazee wote ni mambo hayo wanafanya. Nuvuga ngo uyu muhungu, Huyu kijana ntabwo yigeze ableminga murumuna we. hakumblame brother yake. Ahubwo yableminga gase. Alikuwa akiblame baba yake. Kurishimana n'uyu munyabyaha. How comes huyu mwenye dhambi, kijana huyu mwenye dhambi unafurahiana na yeye? Kurababarira uyu munyabyaha. How comes unasamehea kijana huyu? Babishopu bo mu Bayuda, maaskofu wa Kiyahudi babaga bahagaze bifashe gutya ku muryango, walikuwa wakijishikilia hivi kwenye milango. Hanyuma bakazareba Yesu bakavuga ati kwarasangira n'abanyabyaha. Wakasema huyu Yesu huyu anakula pamoja na wenye dhambi. Yona naravuga ati iyi Mana nije kubabwiriza irabakiza. Yona akasema huyu Mungu namuona nikienda kuhubiria watu wa Ninawi wataokolewa. Nguru Tarushishi. Akaepa akaelekea Tarshishi. Data kubera ko ari umutunzi w'imbabazi nyinshi. Sababu Mungu ni mwingi wa rehema. Aravuga ngo niyo ujenda kugarura Yona. Akasema wewe Yona ukiingia hata wapi niko na wewe. Uziko Yona ari gitangaza. Yona alikuwa mtu wa ajabu. Uziko yiyahuye. Alikuwa yeye kama amecommit suicide kwake. Muziko arahoza barakara iyo imbabazi z'Imana ziriho zivugwa. Mnajua kuna watu wengine mkizungumza jinsi Mungu ni mwenye rehema wanakasirika. Kandi kabakarakara bahabagira ngo bafite ukuri. Nao wanakasirika wakifikiria wao wako na kweli. Bakagira ngo bakunze Imana kuruta uko yo yikunze. Wao wanafikiria wanapenda Mungu sana kuliko jinsi Mungu anajipenda. Bakumva ko abanyabyaha batohagararana nabo. Wanajisi kuwa hawawezi simama pamoja na wenzao. Kandi bakirengagiza ku mutima wa Data ari gushaka. Na wanapuuzia kuwa moyo wa Baba unataka wenye dhambi kuliko wale wenye haki. Muziko mu ikanisa, kanisani twese tuzamo dusa n'abarwayi. Sisi wote tunakuja kama wagonjwa. Kandi barwaye indwara zitandukanye. Tukiwa na magonjwa tofauti. Kandi bakeneye umuvuzi bose. Na wote wanahitaji kutuzwa. Kandi tukaba turi mu bitaro buri wese ashobora kuboneramo ikirere. Na hii hospitali ambapo kila mtu anaweza pata kiwango chake. Ariko mu kanisa niho honyine haba abarwayi banga abandi barwayi. Kanisani ndio sehemu pekee yake ambapo kuna wagonjwa ambao hawapendi wagonjwa wengine. Kandi barwaye indwara zitari za mazingira zo kwambukizwa. Na wale wanagonjeka magonjwa ambao si haya ya kuambukizwa. Ni indwara zile zituruka indani muri bo. Ni ugonjwa ile ambayo inatoka ndani ya mtu. Ni kaza diabetes na za kansa hizo nao zikwanduza zituruki wanyu cyangwa muri wo. Kansa, diabetes na zingine zinatoka kwako. Huko na maserire gabari mu mubiri yo yidumbanyije seli ambazo ziko kwa mtu ndani. Hanyuma mu kanisa, hapa kanisani no mu bitaro by'abasazi na hospitali za wenda wazimu niho haba barwayi banga bandi. Ndio sehemu mbili pekee yake unapata wagonjwa wanafikia wengine. Ni abasazi bazama kuitumi ngo yararwaye cyane. Wenda wazimu anachapa mwenda wazimu mwingine atuya kuna wazimu mingi. Kanda ari urwaye cyane. Na ule anachapa ndio kuna wazimu mingi kuliko ule anachapa. Aro umuntu wigeze kumbwira ngo bakoresheje abasazi test Indera. Kuna mtu ameniambia wameenda kwenye hapo kuna wenda wazimu ngo barebe ko bakize nyine amateste babakoresha. Sasa wakawapea mtihani waone kama kuna wale wamepona vizuri. Barabazana barababwira ngo mugiye guca muri iki gikuta. Sasa wakaambia hapa kuna ukuta nataka mpenye. Abari tayari muragerageza gucamo. Wakaambia wale ambao mko tayari mtaingia. Umwaka amavuga ngo ndacamo. Wa kwanza akasema mimi nitapita. Yagenda hali abikana. Akiingia hapo inashindikana. Wa kabiri yagenda bikana. Wa pili anaenda nono ngo yamasigara yihagarariye gutya. Mwingine akabaka amesimama. Arabati ile byose uyu amaze gutora bitiri. Watu wakaanza kusema huyu ambaye hajaenda ni kama yeye iko sawa. Arabati none wewe utahugenda mu nyuho abandi bahabanye. Wakamuuliza mbona wewe hautaki kuenda kuingia hapo? Wari kusiko muri abasazi nyine. Akawaambia unajua nyinyi wenda wazimu. Ngo hanzenza mpabiro buri munsi. Niyo nzira ya basanga n'abaratari wasi. Yeye anamwambia mimi napita kwa hiyo ukuta kila siku, hii ni njia yangu. So, aha rero niyo dusanga barwayi, umurwayi kama yangu ndi. Sasa kanisani ndio unapata wagonjwa. Nguriye ni urenze cyane. Mgonjwa anafikia mgonjwa mwingine. Na urarenze pa. Unasema huyu ndio kwa hali mbaya na wewe kwa hali mbaya. Na ukeneye ubufasha. Na wewe unahitaji msaada. Noneho twasubiye kwa Yona. Hata turudi kwa Yona. N'uyu muhungu nyine soze. Na huyu kijana tunazungumzia.
ngo arangize kunyura i Tarushishi ngo aragenda yinjira mu bwato kimwe n'abandi bagenzi. Akaingia kwenye merikebu kama wasafiri wengine. Umuyaga ngo uraterwa mwinshi, upepo ukavuma, batangira ngo guta ibintu hanze kugira ngo barebe ko bashika mizigo zao nje ndio waone kama bahari itakuwa kubalance. Tuje checking basanga tipe yasinziriye. Wakati mambo hayo yote yalikuwa yanafanyika, Yona alikuwa amelala huko chini. Barigirisha arasinziriye ko aramayigonesha. Alikuwa amejifanya amelala na kaanza kungorota. Hamwe yako wowe. Anaomba kwani wewe Yona wewe umeze gute wa usinzira muri ibi bibazo? Kwa hii bahari napiga hii upepo, wewe unapata usingizi kwa njia gani? Kwanza kwa mbere twibwire. Wakaanza kumwambia wewe jitambulishe, wewe ni nani? Kuko Yona wicatashaka nugushika Ninewe. Yona hakuwa anataka afike Ninawi. Ntabwo ashaka ko Ninewe bakizwa. Yeye hataki watu wa Ninawi waokolewe. Baragenda areba ukuntu acerewaho agasanga umuriro watse. Yeye alikuwa na ngoja zile siku ameambiwa zifike ndiposa waangamie. Ngoranza aravuga ngo njye ndi umuhanuzi w'Imana, Imana yarantumye ariko nagizibigira kandi. Akasema mimi ni nabii wa Bwana, Bwana amenituma lakini sikutaka kwenda. None tubigenze gutema babwira ngo nimufate mu ntebe. Akawaambia mimi nishikeni mnirushe kwa bahari. Abagabo nabo bari bibi. Mufata. Hao wazee pia walikuwa watusijuru wakamshika. Ariko kwaranga icyaharwana nacyo nukwanga kugeraho umurimo w'ubuntu bwa ukora kazi. Kila ambacho alikuwa anakipinga na kupigana nacho, hakuwa anataka kuona watu hawa wakipata neema ya Yesu waokolewe. Baranza ravuga ni muntebe. Akasema nirusheni, baramutaye wakamrusha. Na Imana ngo yateguye voiture mugani w'abayumbe, na Mungu alikuwa ameandaa gari lingine inaitwa samaki. Bayari ready. Gari inaitwa samaki ilikuwa ready. Ikamchukua mu kinyabufura kwa njia ya ungwana no kuri port, ikampeleka hadi kwenye bandari. Ninewe iramubwira ngo tangira kazi. Ikamwambia Yona umeepa lakini wewe ndio ulifika sasa. Haiko Yona yeye. Muzi gitangaza yakoze se ngo yamavuga mu rurimi rwabo batuvu. Yona sababu hakuwa anataka, alifika huko akaanza kuhubiri kwa lugha ya kwao ndio wasielewa. Akamwambia ngo nyuma y'iminsi 40 nimutihana muzarimbuka. Akawaambia baada ya siku 40 msipotubu mtaangamia. Ariko agasanzwe umuntu wadutumyemo akaza kwatubwira igishinwa hano. Ni kama mtu akuja hapa tuhubirie kwa Chinese. Imana zose ngo hari umuinterpreter aho ngaho. Sasa kwa neema Mungu kulikuwa na interpreter hapa. Akamwambia ngo aravuze ngo nitutihana gutya abantu bamara barihana. Sasa mkarimana akasema venye alikuwa anasema na watu wote wakarekebika. Uyu muhungu nawe aravuga ngo sinja mu birori uhoje gukora celebration hamwe n'umunyabyaha. Sasa huyu akasema siwezi sherekea sherehe ambapo mwenye dhambi ako ndani. Kijana, Abafarisayo Mafarisayo banze kwicarana na Yesu, wamekataa kuketi na Yesu kubera ko Yesu ahaganira n'abanyabyaha n'abakoresha bikoro. Sababu Yesu anazungumza na wenye dhambi pamoja na watoza ushuru. Umuhungu nawe yanga kuza guserebura hamwe na se na mwene se kuko mwene se ari umunyabyaha. Kijana na yeye akakataa kukuja kukaa pamoja na baba yake sababu kijana yake mdogo yake ni mwenye dhambi. Ise aramubwira ngo, babake akamwambia, mwanangu, iyi myaka yose tubana hano, miaka hii yote tumeishi na wewe, ibi tuze ni zawe papa, mali hii yote ni yako, nta mpamvu ya gahene. There's no need ya kukupea mwanambuzi. Histoire irangirira, historia ikaishia hapo. Mungu histoire yarangira, iyi nkuru irangira se amwinginga. Habari hii imemalizika, baba yake akimsihi. Irangira urugi rukinguye, imemalizika wakati ambapo mlango umefunguliwa, umuhungu yerekeyeyo na kijana amegeuka, yanze gusanga abanyabyaha, amekataa kukula ama kuwapata wenye dhambi. Umutoyi inkuru yarangiye, huyu mdogo habari imemalizwa, ngo yisubiyemo, alipojirudia aravuga ngo ngomba gusubira kwa data. Akasema I have to go back to my father. Wasubire kwa se Isara mwaki. Aliporudi kwa baba akamkubali. Ariko n'ubundi akiriyo yarari, wakati alikuwa huko baba, umutima wa se wahora kumutegereje, moyo wa baba ulikuwa ukimngoja. Uyu mukuru nawe, huyu mkubwa, umuryango urakinguye,
mlango ikafunguliwa. Yesu aracyarihamagara n'uyu munsi. Hata na siku ya leo Yesu anaita. Abo ngo abarushina baremerewe. Anasema ninyi mliotoka na ikibazo nuko baruhijwe n'idini bo bataza bamenya ko banakeneye kwihana. Shida ni wale wametozwa na dini hawajui kwa wao wanahitaji msamaha. Iyo bicara bumva ko gukiranuka kwabo guhagije. Wao wanafikiria haki yao iko sawa. Bumva ko twubasha amategeko y'Imana. Wao wanafikiria wametimiza sheria. Bishingikiriza ku gukiranuka kwabo. Wao wanaamini haki yao. Kandi kukwabo ndikubasha gutuma bemerwa imbere y'Imana. Haki yao iweze kuwafanya kukubalika. Yesu yavuze neza aravuga ngo gukiranuka kwabo. Yesu akasema haki yenu ni kutaruta kwa Mafarisayo n'indyarya n'abandi. Isipozidi ya Mafarisayo na waandishi na hao wengine. Ntabwo muzabona ubusukani bw'Imana. You will not inherit the kingdom of God. Bwana sifiwe. Amen. Uku gukiranuka Yesu yavugaga n'ukuri. Hii haki ambayo Yesu alizungumzia, Abafarisayo, Mafarisayo n'abanditsi na waandishi n'indyarya pamoja na hao wengine manafiki. Wibutse ko batubwiye utanga niko nasubiza bimera hano. Ya Abafarisayo, Mafarisayo bagiraga gukiranuka. Walikuwa na haki ya juu sana. Twese sisi wote baraturusha, wanatuzidi. Amen. Bagiraga bari bazi gutanga icumi. Walikuwa wanajua kutoa fungo la 10. Bari bazi gukora amafungo. Walikuwa wanajua kufunga. Bari bazi kubahiriza amategeko. Walikuwa wanajua kutii sheria. Bakaza baruhamwe bakayambara. Sheria zingine wangevaa. Bakaza bibungenga. Wangejichukulia vizuri sana. Bari abambere ku isi. Walikuwa watu wazuri. Ariko Yesu aravuze ngo gukiranuka kwanyu. Lakini Yesu akasema haki yenu ni kutaruta kwa Mafarisayo n'indyarya. Isipozidi ya hii ya Mafarisayo, timuzabona ubwami bw'Imana. Hamutaurithi ufalme wa mbinguni. Kandi uko tugize ngo tukwishakemo twese hano. Na tukijaribu kutafuta sisi wote, hako twobona. Hatuwezi wazidi. Ariko hari icyo bari babura. Lakini kuna kitu alikuwa amekosa. Bari babura gukiranuka kw'Imana. Hawakuwa na haki ya Mungu. Paulo yandikira Abaroma 3:21. 3:21 Warumi. Aravuga ngo ariko noneho hariho gukiranuka kw'Imana. Akasema basi haki ya Mungu imedhihirika. Uko duhabwa iyo tuvutse ubwa kabiri twizeye. Ni haki ambayo tumepata kupitia imani. Nukuvuga ngo abahungu bombi, hawa vijana wawili, the invitation was for them. Wote walikuwa waalikwa, the younger and the old, mkubwa na mdogo. Nubwo tubona uri yagenda but still ntabwo bageze bakinga urugi. Hata kama huyu kijana ameenda lakini mlango imebaki wazi. Yesu nubu aracyari ku musaraba. Hata saa hii Yesu anaita, adutegeye amaboko, anatuita kugira ngo tuze twinjire mu birori bisi, ili tukuje tuingie kwenye karamu yake ibyo yaduteguriye, ambaye ametuandalia. Mwakire ijambo ry'Imana. Pokeeni neno la Mungu. Haleluya. Bwana asifiwe. Wahi injili ni tamu sana. Amen. Na hivyo tunafundisha jinsi ya neema ya Mungu ilivyo. Yeye alituona tulivyo na akatupokea tulivyo. Amen. Na hivyo tuweze kufurahia wengine nao na kuwapokea walivyo. Na wakaje kufurahia mahali pa Baba. Amen. Hiyo ya Yona kwanza tulikuwa sinaipata kufunua.